Hello, everyone. Un saludo con todos. Today we will continue reading from Matthew chapter 7. Hoy continuaremos leyendo la palabra de Mateo capítulo 7. Matthew chapter 7, verse 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be Porque todo aquel opened. que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Here the Bible says that if we ask God, God will give to us. Aquí la Biblia dice que Dios nos dará si le pedimos. In Matthew chapter 5, it talks a lot about blessings. En Mateo capítulo 5 aparece la historia acerca de las And the bienaventuranzas. things about blessings, it's all about how we can receive Jesus, who is the source of Y blessings, esa into historia our trata de hearts. cómo podemos recibir en nuestro corazón a Jesús, quien es la fuente de la bendición. When Jesus, the source of blessings, enters us, Y cuando Jesús, la fuente de bendición, entra en nosotros, from that moment, through Jesus, a new life begins inside of us. desde ese momento, por medio de Jesús, comienza en nosotros nueva vida. He says to us, ask, and it shall be given you. Por eso en ese momento dice, pedid y se os dará. And when we live our spiritual life, everyone, there are always difficulties and shortcomings and lackings. Therefore, we come and ask of God. Sí, al vivir la vida de fe, como siempre hay dificultades y carencias en nuestra vida, terminamos pidiéndole a After I Dios. believed in Jesus and became born again, Después de creer en Jesús, recibir el perdón de pecados y nacer de nuevo, a life like Jesus began in me. comenzó una misma vida entre Jesús y yo. Before that, even though I said I believed in Jesus, Antes, aunque decía que creía en Jesús, the life I lived different from the life of la vida Jesus. que Jesús vivía en mi vida eran diferentes. I lived 24 hours for myself Yo vivía las 24 horas para and mí, just worshiped Jesus briefly, adoraba a Jesús por un momento, and then live according to my own heart, vivía como yo quería, and then pray to Jesus briefly. oraba a Jesús por un momento. That was how I lived. Así vivía yo. Outwardly, I attended church. I was a believer in Jesus. Exteriormente, como iba a la iglesia, era una persona que creía en Jesús. But in reality, I was living my own life, not the life of Jesus. Pero en realidad yo vivía mi propia vida, no la vida de Jesús. But before I truly came before Jesus, God showed me my own image. Pero antes de ir verdaderamente delante de Jesús, Dios me mostró quién era yo. The more I got to see myself, Y cuando más me veía a mí the mismo, more I knew myself, cuanto más me conocía, the more I felt it. cuanto más lo sentía, I discovered a self completely different from the one I had thought I was. descubrí que yo era muy diferente de lo que había pensado hasta entonces. Have you ever had a friend in your life Hermanos, tal vez ustedes han tenido un amigo en la and you vida completely trusted that friend, completely opened your heart to him and said everything in your heart to him? confiaron en él, le abrieron todo su corazón y le contaron todo. But one day when that friend changes his heart towards you, it feels so empty and Pero un painful. día ese amigo cambia de corazón hacia ustedes, entonces uno se siente muy vacío, I ¿verdad? had loved myself not really knowing who I was. Así yo amaba mucho a ese yo que no conocía But when I truly verdaderamente. saw my image, I could not love myself Pero anymore. después de descubrir quién era realmente, ya no podía amarme a mí I mismo. was so filthy, dirty, and Yo era evil. demasiado sucio, malo y vil. So at that time I realized that if I follow my own thoughts, I will surely be destroyed. Por eso en ese tiempo entendí, si sigo ese pensamiento, sin duda voy a I will arruinarme. surely be cursed. Ahora ciertamente seré maldito. I will surely be destroyed. No me queda más que recibir la From then destrucción. on, I became someone who could no longer live by following my own thoughts. Así llegué a ser una persona que ya no podía vivir siguiendo sus propios pensamientos. Even now, as a pastor, Aún ahora, mientras pastoreo, I've been in the ministry for over 50 years. he ejercido el ministerio por más de 50 años. And in my ministry, different kinds of problems arise. Cuando pastoreo surgen diversos problemas dentro de mí. In those times, thoughts come to my mind saying, handle it like this or like that. Entonces dentro de mí surge de repente el pensamiento, hazlo de esta manera. In the past, without hesitation, I would act out those thoughts. En el pasado, sin dudarlo dos veces, actuaba exactamente según ese But what is pensamiento. important now is that I cannot do that anymore Pero lo importante es que ahora no puedo hacerlo así, because my thoughts and God's thoughts are porque en lo different. que yo estoy haciendo, el pensamiento de Dios y el mío son diferentes. And the work that I must do must be the same heart as Lo que God. debo hacerlo con el corazón de Dios. So I could not follow my own thoughts. Primero, no puedo seguir mi propio pensamiento. First, I set aside my thoughts. Primero dejo mi pensamiento a un lado. God, I don't know how to handle this. Dios, yo no sé bien cómo hacer esto y esto. How should I deal with this problem? ¿Cómo debo resolver este problema?
There's a brother in the church who is having En problems. nuestra iglesia hay un hermano que se ha convertido en un The problema. brother has a terrible disease. Hay un hermano que ha contraído una enfermedad We have grave. such difficulties. Ha llegado a una dificultad. Lord, these are my thoughts, Señor, mi pensamiento es este. but I truly do not want to follow my own Pero thoughts. Señor, realmente no quiero seguir mi propio pensamiento. Lord, I truly want to live following your thoughts. De verdad quiero vivir siguiendo el pensamiento de I Dios. put away my thoughts and I open the Bible and seek and ask for God's thoughts. Dejo mi pensamiento y abro la Biblia para buscar y pedir el pensamiento de Dios. When my son got married, Mi hijo se casó. I was born in 1944. Es interesante porque yo nací en el 1944. My son was born in 1974. Mi hijo nació en My 1974 grandson was born in 2004. y mi nieto nació en el 2004. So there is a 30-year gap between each of the three generations. En nuestra familia hay una diferencia de 30 años en cada There is a generación. 30-year difference between my son and I. Así que entre mi hijo y yo hay 30 años de So I diferencia. got married and I had a son. Yo me casé y tuve a mi hijo. And my son became the age to get married. Y mi hijo llegó a la edad de casarse. My son was discharged from the army and was the age to get married. Cuando mi hijo salió del ejército y estaba por casarse, And at that time, the IYF began in our church, and there were many beautiful and precious sisters in the church. en ese tiempo comenzó el IYF en nuestra iglesia. Había muchas hermanas muy hermosas y elegantes. At that time, what I used to think En was, ese momento, ¿saben qué pensé? I wanted to have my son get married and I could have a daughter-in-law. Yo también quiero ver a una nuera con mi hijo. But you cannot know a person through their outward appearance. Pero sinceramente no se puede conocer bien a una persona solo por lo Even though externo. people date and have relationships, La mayoría, aunque se enamoran y salen juntos, when a man gets married, cuando el hombre se casa, he does not even know 1/100th of the woman. se casa sin conocer ni la centésima parte de la mujer. And the woman also does not even know 1/100th of the Y la man. mujer también se casa sin conocer ni la centésima parte del hombre. Even though they've dated for a long time, they only know a few things about each other, not even 1/100th. Aunque salgan juntos, apenas conocen algunas cosas, no conocen ni la centésima I became parte. worried in my heart. Entonces comenzó a surgir una preocupación en mi Among the corazón. sisters, there were some who seemed very precious to me. Había hermanas que a mi parecer me parecían realmente But valiosas, sometimes I would see unimaginable evil in pero a them. veces veía en ellas algo malo que uno ni siquiera puede imaginarse. I thought about how my heart would feel if I saw such evil or wrongdoing in my future daughter-in-law. Pensé en cómo se sentiría mi corazón si viera algo malo o incorrecto en la nuera. So no matter how much I look on the outside, how could I tell whether my future daughter-in-law is a good person? Por más que yo mire, ¿cómo podría saber externamente qué tan buena persona será mi nuera? So at that time, what I thought was, Entonces, ¿qué pensé en ese momento? whether my daughter-in-law was great or not. Sea que mi nuera fuera hermosa o no, But if she is the one sent from God, si hubiera sido enviada por Dios, if she is the daughter-in-law from God, si fuera una nuera que Dios me dio, then it would not be a problem. pensó que no habría ningún So from problema. that day, I prayed in front of God. Desde ese día comencé a orar delante God, de I Dios. want to receive a good daughter-in-law. Dios, quiero obtener una buena nuera. I will not add even the slightest bit of my own thoughts in choosing my daughter-in-law. No añadiré ni siquiera la punta de mi dedo de mi propio pensamiento en escoger mi Not one who nuera. looks beautiful to me, No una que me parezca not pretty in hermosa, my que a mí eyes, me parezca not bonita, wise in my que a mí eyes, me parezca sabia, not a person who looks good in my eyes, que a mí me parezca agradable. but I want to receive a daughter-in-law truly from God. No quiero eso, sino quiero recibir verdaderamente la nuera que Dios usted From that envía. time, honestly, I often thought, I wish that sister could become my Desde daughter-in-law. entonces, honestamente, muchas veces pensé, ojalá esa hermana fuera mi nuera. But I just emptied that thought. Pero simplemente vacié ese pensamiento. One day I called my wife. Un día llamé a mi esposa. Honey, it is time for Jungkook to get married. Amor, ya es tiempo de que nuestro Jungkook se case. And this is the heart that I have. Y yo tengo este corazón. From now on, you also should not add even the slightest bit of your thoughts. Desde ahora tú tampoco añadas ni un poco de tu opinión sobre nuestra Only nuera. then can we receive the daughter-in-law that the Lord gives Solo us. así podremos recibir la nuera que Dios nos I dé. explained everything to my wife. Le expliqué todo detalladamente a mi esposa. My wife said that she understood. Ella me dijo que entendía, She said she would follow my heart. que seguiría mi corazón. So we decided to do it that Así que way. decidimos hacerlo de esa I manera. called my son, Entonces llamé a mi hijo. Jungkook. Hey, Jungkook, Here, have a seat. siéntate aquí un momento. It's time you get married. Tú tienes que casarte. And honestly, there are many pretty and good, precious sisters in the IYF.
Y sinceramente a mi alrededor en el IYF hay muchas hermanas bonitas y buenas. If you asked me, I would say, oh, this sister is good, or that sister is good. Si me pidieran escoger aquella es buena, esa también parece buena, But muchas. for your marriage this time, I decided not to add at all my own humanly thoughts, nor your mother's thoughts, nor your thoughts, but only according to the will of God, the person that God shows us. Pero en tu matrimonio no voy a poner en absoluto mi pensamiento humano, ni el de tu madre, ni el tuyo, solo con la persona que Dios muestre conforme a su voluntad. You also throw away all your standards for your Tú marriage. también desecha todos tus criterios para el I want to have a matrimonio. daughter-in-law that God gives us. Queremos recibir la nuera que Dios envíe. The three of us decided our hearts that way. Los tres tomamos esa decisión en el And at that corazón. time, my daughter-in-law lived in Brazil. En ese tiempo mi nuera vivía en Brasil. I once went to Brazil for a conference, Cuando fui a Brasil para algunas and she was conferencias, my interpreter. ella interpretó a mi lado. She stood next to me for a week, Estuvo a mi lado durante una but semana I never once imagined that this sister would become my daughter-in-law. y nunca imaginé que esa hermana sería mi nuera. No such thought ever crossed my mind. Nunca tuve ese pensamiento en absoluto. But one day, this young lady came to Daejeon. Un día, esa joven vino a Daejeon. Hello, Pastor. Pastor, ¿cómo está? Oh, hello. Ah, sí. Why are you here in Daejeon? ¿Por qué viniste aquí a Daejeon? The pastor in Brazil told me to go to Daejeon, Korea to receive training. El pastor de Brasil me dijo que viniera a Daejeon, Corea, para recibir entrenamiento. Okay. Está bien. I told Pastor Kim Sung-hoon to train her, Le pedí al pastor Sung-hoon Kim que la entrenara and she worked at Pastor Kim's parsonage. y ella trabajaba en la casa pastoral con el pastor Kim. And even then, I never imagined that she would become my daughter-in-law. Aún así, nunca imaginé que esa joven sería mi nuera. But one day, Pastor Kim Sung-hoon came to see me. Pero un día el pastor Sung-hoon Kim me buscó. Pastor, it's time for Youngkook to get married. Pastor, ¿no debería casarse Jungkook? Me preguntó. Yes, you're right. Ah, sí, claro. There's a sister from Brazil named Chonga. Hay una hermana llamada Chonghua en Brasil. It would be good if Youngkook marries her. Sería bueno que se casara con Jungkook. Even though I'm a pastor, Yo soy pastor. this was a personal matter. Este es asunto mío. I felt I should entrust this matter to the servant of God. Así que tuve el corazón de encomendar ese asunto al siervo de Pastor Kim Dios. Sung-hoon is the servant of Y el God. pastor Kim es el siervo de Dios. I said I will follow your guidance without any objection, Decidí seguir sin dar ninguna opinión. if the servant of God allows it. Si el siervo del Señor lo permite, I said I would accept that sister as my daughter-in-law. recibiría a esa hermana como mi nuera. My son later said that at first he didn't like his wife-to-be. Escuché que mi hijo dijo al principio que no le gustó My mi nuera, daughter-in-law was a swimmer. porque mi nuera era nadadora. She was a very good swimmer. Era una atleta que nadaba And muy swimmers bien. have broad shoulders. Los nadadores tienen los hombros muy My son anchos. thought, how could a woman have such broad shoulders? Mi hijo decía, ¿cómo puede una mujer tener los hombros tan anchos? And she married my son, and now 10 years have passed. Han pasado 10 años desde que se casaron. I said to my daughter-in-law, Le dije a mi nuera, sometimes mothers-in-law and daughters-in-law don't get along, oye, a veces la suegra y la nuera no concuerdan en el corazón. and it's been 10 years since you've been married, Ya han pasado 10 años desde que te casaste. and you've had 3 children, Y has tenido 3 hijos. yet I have never once seen you and your mother-in-law disagree. Pero hasta ahora nunca he visto que tú y tu suegra estén en desacuerdo. I told her, thank you. Estoy muy agradecido, le dije. She said, no, father, it's because mother treats me so well. No, es porque ella me trata muy bien. Hey, I know your mother-in-law. Oye, yo conozco a tu suegra. You know, your mother-in-law is not that good of a person. No es que sea una persona tan buena. No, she's wonderful. No, ella es muy buena, me dijo. It was not that I was choosing and deciding things myself. Desde entonces ya no soy yo quien elige ni decide. I also had my own thoughts and plans. Yo también tenía pensamientos y planes. And I don't always act this way. No siempre lo hago así. Sometimes I push things forward with my own A thoughts. veces también impulsado en las cosas sigo mis propios pensamientos. Like when my son was getting married, Como cuando yo veía a mi nuera. at that time there were many sisters who looked very precious to me. En ese tiempo habían varias hermanas que a mi parecer parecían buenas. That sister's beautiful. Esa hermana se ve muy hermosa. That sister is so precious. Esa hermana de verdad es valiosa. That sister has faith. Esa hermana tiene mucha fe. That's a really good sister. Esa hermana es realmente una buena hermana. There were sisters who fit my heart. Había hermanas que parecían But buenas. that was my heart. Pero ese es mi corazón. I set aside my heart Y dejando mi corazón a un lado, and I wanted to walk the path that God showed me.
Quise ir por el camino que Dios me mostraba. Since she's my daughter-in-law given to me by the Lord, I find her so precious and lovely. Hermanos, como es la nuera que el Señor nos dio, yo la veo bonita y You me know, my gusta. son is chubby and so is my Sí, mi daughter-in-law. hijo también está gordito y mi nuera también está I tell her, gordita. your face looks really good. And she goes, oh, Father. Yo le digo, oh, últimamente te ves bien. Y me dice, ay, suegro. I tell her, why are you so thin? It makes her so happy. Y si yo le digo, estás muy flaca, ella se pone muy contenta. I tell her, you have to gain weight. Ay, te vas a desaparecer. Truly, something being done through God Pero lo que realmente se hace por medio de Dios versus happening through me y lo que se hace por medio de mí is totally different. son completamente diferentes. I don't know anything. Yo no sabía nada, I don't have any no experience. tenía experiencia, I don't have power. no tenía capacidad, I'm ugly. era vil, I'm an evil human being. era una persona muy mala. And such a person, Un ser humano así, when I didn't know the Lord, cuando antes no conocía al I Señor, followed my own thoughts. vivía solo según mis pensamientos. It caused problems in everything I did. Todo lo que yo hacía era problemas. Everything became difficult. Todo traía dificultades. Everything was painful. Todo era doloroso para mí. And that was how I lived. Así vivía yo. And after the Lord came, Después de que el Señor vino a mí, and of course I was not always like por that, supuesto no siempre es así. but without even me knowing it, I followed my A own veces sin thoughts. darme cuenta sigo mis pensamientos. I follow my own ways. A veces sigo mi manera. But now I am afraid to follow my own thoughts and follow my own ways. Pero ahora muchas veces me da miedo seguir mi manera y mis pensamientos. Even now, there are many various different problems that need to be solved. Aún ahora tengo muchos problemas que resolver. When I wake up in the morning, Cuando me levanto por la mañana, oh, this brother has un cancer, hermano nuestro tiene cáncer. and I pray to God, Entonces oro a Dios. God, how can I help that brother? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a ese hermano, Dios? Jesus has to come and do it. Jesús tiene que venir y hacerlo. I cannot do something for that brother. No es que yo haga algo por ese I'm hermano, hoping that Jesus will work on him, and I'm placing my hope on sino que espero Jesus. que Jesús le dé y pongo mi esperanza en él por ese We held a hermano. Christmas cantata. Hacemos la cantata navideña. Before I tell people do this or do that, Antes de decir hagan esto, hagan aquello, truly, Lord, you have to lead us. Señor, guíanos usted. I came to see clearly that the thoughts and my own wisdom was what destroyed me until now. Supe con claridad que mis pensamientos y mi sabiduría, los que tuve hasta ahora, me Whenever I do arruinaron. some work before the Lord, Cada vez que enfrento algo delante del Señor, I don't want to live according to my own thoughts and opinions, no quiero vivir siguiendo mis pensamientos y mi but I criterio. want to live according to the guidance of the Word of God. Quiero seguir la palabra del Señor y recibir su guía. I often pray to God, Con frecuencia oro delante del God, I Señor. lack in wisdom. Señor, de verdad me falta I sabiduría. have this difficulty. Tengo esa I dificultad. have this problem. Tengo este I problema. have this painful situation. Tengo esta situación But with my dolorosa. own wisdom, I don't have the strength to escape this. Y no tengo fuerza para salir de esto con mi propia sabiduría. Lord, not my wisdom, but give me your wisdom. Señor, dame tu sabiduría, no la mía. I hope you will have me get through it. Y ayúdame a pasar esto. I hope you will give me grace in this. Permite que reciba la gracia en este Please help asunto. me. Ayúdame, por favor. Then what problem could we possibly have Entonces, ¿qué problema habría? when the Holy Lord leads us? El Señor Santo nos guía. At first, I thought I was great and doing Y fine. al principio, cuando yo pensaba que lo When hacía I thought I was bien, smart, cuando pensaba que era inteligente, when I had a thought, cuando surgía un pensamiento, I didn't check it once at all. sin necesidad de revisarlo dos I veces, just acted it out exactly so. simplemente corría y lo hacía tal como But now the venía. problem was that everything I did ended in failure. Pero el problema es que como sé que todo lo que hacía era fracaso, I'm afraid to act out my thoughts now. ahora me daba miedo hacerlo así. So now, when I have to do something, I first ask in front of God. Por eso ahora cuando hay un asunto pido delante del Señor. Ask and it shall be given you. Pedir y se os dará. God, we have a shortage of missionaries. Dios, nos faltan misioneros. Some brother has pastored for 10 years but has no faith. Un hermano ha pastoreado por 10 años pero no tiene fe. Mission students are just living according to their own thoughts. Los seminaristas viven según sus propios pensamientos. A brother is a good driver, but he does not know how to drive his heart at all. Hay un hermano que maneja bien pero no puede manejar en absoluto su corazón. And he just goes wherever he wants and crashing into this and that. Y va como quiere, es llevado para allá y para acá. And of course, I could personally hold on to each of these problems, fellowship, and deal with them. Claro, podría encargarme de cada una de esas cosas, hacer comunión y But resolverlas. Jesus is the Lord of my heart.
Pero ahora el dueño de mi corazón es Jesús. So I don't want to follow my own thoughts that arise in No me. quiero actuar siguiendo los pensamientos que se levanten dentro I de used to mí. always decide everything with my first thoughts. Yo siempre decidía todo en el primer pensamiento que se me But when I venía. acted out my first thoughts, it would ruin everything. Si en ese primer momento decidía sin pensarlo dos veces, corría When my así. first thoughts arise, Cuando surge el primer pensamiento, I lay them lo aside dejo a un lado. and say, God, these are my thoughts. Dios, mi pensamiento es este. Lord, may you lead this. Señor, guíalo tú. Lord, you bless it. Señor, bendícelo tú. Lord, you teach me. Enséñeme usted. God, you said that when we lack wisdom, that you will not rebuke and that you will give to all men who ask of you. Dice que si falta sabiduría, Dios la da a todos en abundancia y sin Truly, reproche. I've lived until now, Hasta ahora he vivido así. but my wisdom could not solve the Pero problems. ese problema no parece poder resolverse con mi My heart sabiduría. cannot solve the problem. Ese problema no se resuelve con mi corazón. That person cannot save through my methods. Que esa persona reciba la salvación tampoco depende de mi If I try to método. witness to that person, I will Si yo fail. intento evangelizar con mis fuerzas, realmente no funcionan. That is why every day, Lord, we wait upon you. Por eso cada día esperamos en el Señor. We look to you, Lord. Miramos al Señor. Lord, you do it for us. Deseamos que el Señor obre en nosotros. That's what we hope for. Eso es lo que anhelamos. Then I look to the Lord, Entonces yo espero en el Señor and the Lord answers us. y el Señor me That responde. is, ask and it shall be given you. Eso es pedir y se os dará. When I went to the training center to be trained, Cuando fui al campamento militar para entrenamiento, I was so hungry at that time. tenía muchísima hambre. I really hate the guy who served rice. Aún ahora me cae mal el que sirve el arroz. I've never seen anyone in my life who scoops rice like that. En mi vida había visto a alguien servir el arroz como él. He scoops it really fast. Lo servía rapidísimo, Bowl in one hand, con el tazón en la mano he picks up the scooper, y la pala de arroz en el otro. he shakes the rice, Sacudía el arroz he stands there, y lo ponía ahí. and he scoops it perfectly. Y salía el arroz. But when you look closely, Pero si mirabas bien, none of the grains are lying down. no había ni un grano acostado. They're all standing up. Todos estaban parados. It's so amazing. Eso me parecía increíble. He goes and serves it. Hacía chac, chac, chac con el arroz. He scoops like a machine, but all the grains are standing. Lo servía como máquina y todos los granos deberían quedar parados. It looks like a lot of rice, Parecía que había mucho arroz. but they're all standing. Todo estaba parado. When I put the tray of food down on the table, the rice all turns flat. Cuando lo ponía sobre la mesa, el arroz se hundía. And then I take 2 spoonfuls and it's gone. Con 2 cucharadas ya desaparecía todo. At the training center, we're getting trained and we were so hungry. En el entrenamiento teníamos muchísima hambre. There is a snack shop next to the cafeteria, Al salir de comer, al lado había una tienda. and at the snack shop, they sell sticky rice cakes. Ese día vendían un pastel de arroz They look so delicious. y se veía delicioso. People would buy and eat them, La gente lo compraba y lo comía. but I had no money. Yo no tenía nada de dinero I couldn't buy y no one. podía comprarlo. I wanted to eat one so bad. ¿Cuánto quería comerlo? I wanted to just take one Quería sacarlo y comerlo. or steal one. Hasta quería robarlo para comerlo. I wanted one so bad, I wanted to cry. De verdad tenía tantas ganas que quería You llorar. probably don't understand that feeling. Probablemente ustedes no puedan imaginarlo algo I would así. just stare other people eating the sticky rice cakes. Así que solo miraba a los demás comer. It looked so Lo good, miraba tragando saliva. and I would drool. Llegó la hora del entrenamiento. And it was time for training. Íbamos al campo de I entrenamiento. opened the door and went outside, and it was cloudy. Al salir vi el cielo lleno de nubes y montañas. As I went outside, I said, God, sticky rice cake. Al salir dije, Dios, pastel de arroz. And that day at the training, it was a day of shooting. Ese día era práctica de tiro. The whole company lined up on the firing line, Había una compañía en la línea de tiro and we were shooting at the y targets. disparábamos hacia el blanco. It was 2 people per team. Se formaban parejas. One would shoot, the other would pick up the Uno shells. disparaba y el otro cargaba el That's what we cargador. do in the training. Así era el entrenamiento. It was my turn to shoot. Entonces yo disparé. Bang, bang, bang. Bam, bam, bam. I passed. Aprobado. And then we switched. Terminamos y hubo relevo. They yelled out, switch. Dijeron cambio. So my partner's turn to shoot. Un amigo detrás de mí vino a disparar. Commence fire. Fuego, dijeron. He was supposed to start shooting, Tenía que disparar, but he didn't shoot. pero no disparaba. Hey, shoot. Mucho dispara.
I can't. Estoy en problemas. Why not? ¿Por qué? When I shoot, I don't know what I'm doing. Cuando disparo las balas no dan a ningún lado. I'm dead. Hoy estoy muerto. Still shoot. Aún así But dispara. I'm gonna miss everything. No atino ni una vez. My partner was about to Él cry. estaba a punto de llorar. Hey, you want me to shoot for you? ¿Quieres que dispare por ti? Would you? ¿Lo harías? He was so happy. Se puso muy contento. All right, step off. Está bien, sal, And le I dije. stepped in. Entré yo. Bang, bang, bang. Bam, 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 disparé. Both of us passed. Y los dos aprobamos. That day, Tashi, that day we were so Ese happy. día estábamos muy We got felices. to relax in the room. Jugábamos en el dormitorio, People who failed were getting punished. mientras los demás recibían castigos físicos. And my partner's older brother was a lieutenant in the army. Pero el hermano mayor de ese amigo era subteniente del ejército. And since he was an officer, he came to visit his brother. No se permitían visitas, pero como él era oficial, pudo entrar. My partner went to go see him, Mi amigo fue, salió, but the big brother yelled at him. y el hermano mayor le dijo, Why'd you show up alone? ¿por qué viniste solo? Don't you have any ¿Tú friends? tienes compañero? In the army, you have to have friends. En el ejército el compañero es muy Even though you importante. get shot and if you don't have a friend, you're just gonna die. Si me disparan y no tengo compañero, muero ahí mismo. But that partner had no friends. Dijo que no tenía compañero. So he brought me along. Entonces me llevó. I saluted the lieutenant. Yo hice el saludo militar. He said, have a seat. Ah, hola, siéntate, me dijo. What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? Sticky rice cake. Pastel de arroz. So from the shop, they brought a table full of sticky rice cakes. Compró muchísimo y los puso sobre la mesa. You eat. Come, me dijo. I'll count Y tú cuenta cuántos come. and I'll Y pay. yo voy a pagar. I had simply said, God, sticky rice cake. Yo solo había dicho, Dios, pastel de arroz. But I got to eat so much sticky rice cake I could never Y comí forget. los pasteles de arroz que jamás I olvidaré en ate mi vida. so many. Comí muchísimo. I experienced one by one when we ask God, He hears us. Experimenté uno por uno como es cuando pedimos y Dios nos da. Do you know what pleases God? ¿Saben qué le agrada a Dios? When you pray, Que ustedes oren He answers. y que Él responda. God is pleased to do that Eso es for lo que you. alegra a Dios. Ask and it shall be given you. Pedid y se os dará. Seek and ye shall find. Buscad y hallaréis. Knock and it shall be opened unto you. Llamad y se os abrirá. God has made us this promise, Dios nos hizo esta promesa, but many of us do not believe this promise pero muchos no pueden creerla and live our lives. y viven así. We believe in this God. Nosotros creemos en ese Throw away Dios. your own thoughts. Desechen sus pensamientos Then God will work in your life. y Dios obrará en sus vidas. Thank you. Gracias. I'll see you again next time. Nos vemos la próxima vez. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.